Uzgoj celera se spominje u nekoliko epizoda. Sa njegovom setvom počinjemo u decembru. Postoje dve vrste celera koje uzgajamo u bašti, korenaš i listaš, i u pitanju su sorte koje se mogu kupiti u apoteci. Vrlo je važno da na vreme krenete sa pripremom sadnog materijala kako biste imali ovakve rezultate, a neki od rezultata ste mogli da vidite u prethodnim epizodama kada sam i brala celer. Mislim da je u pitanju epizoda nadzemni i podzemni peramodeli. Ono što ću vam u ovoj epizodi pokazati jeste negovanje celera listaša. Celer korenaš se samo ubaci u permamodel i prosto sam radi za sebe, nije uopšte zahtjevan, iako se o njemu priča svašta. A kada je u pitanju celer listaš, jednako se ubaci sadnice, ali postoji jedan moment u kome je potrebno vezivanje nekakvih folija oko listova i upravo ću vam to pokazati u ovoj epizodi. Vezivanje folija, odnosno u ovom slučaju papira oko stapki celera, da biste dobili one lepe primjerke koje možete da vidite u marketima. Sada ću vam pokazati kako ćete raditi setvu kupusarice i prasiluka. Također se može posejati i celer. Potrebno je da činiju napunite supstratom i da se taj supstrat dobro okvasi. Dakle, vrlo je bitno da to seme koje se postavlja na površinu se ne gura dublje nekim lazom vode, zbog toga što se ove činije zapravo špricaju, a niti jedna od ovih činija se neće prskati mlazom. Zato nam je bitno da na početku imamo vlažan supstrat koji će obezbediti dovoljnu količinu vlage za samo nicanje semena, jer nam je to zapravo važno. Sada kada zalijete supstrat, vi uopšte ne morate dodatno da zalivate dok ove biljke ne niknu. Ono što ja radim jesu kanali. Kada su u pitanju kupusarice, ti kanali meni puno pomažu da razdvojim sorte. Naročito ukoliko želite da posadite više sorti. Za tu svrhu ja koristim lenjer i pravim kanale ravnom linijom. Dakle, potrebno je da utisnete lenjer i da ga ovako pokrećete, kao što ja radim, kako biste pravili kanal. Kanal se pravi dubine do centimetar, ne više. I evo, ja sam sada ovim pokretima napravila pravi kanal. Drugo, ono što radimo jeste da obeležimo ovaj kanal. U tu svrhu ja koristim uvek materijale za reciklažu. To su neke plastične kaščice koje su ostale od nekih različitih proslava i upravo danas sejem neku džinovsku kelerabu i te sadnice ću vrlo brzo prebaciti u baštu i ja ću samo ovu svoju viljušku da zabodem na početak ovog kanala i na taj način je moj kanal obeležen. Sljedeće što radim jeste postavljanje semena. Malo je nezgodno jer ja upravo i snimam i otvaram kesicu i potrebno je dakle da sada ovo seme samo lagano istresate. Znači lagano posipate seme, retko, znači ne treba vam gusto seme. Evo, ja ću pokušati ovako. Evo, mi smo znači seme posuli po ovom kanalu i sada je potrebno da se taj kanal zatvori. Kanal jednostavnim pokretima zatvarate i na taj način ste obavili setvu. Upravo sada je prvi red završen. U jednu činiju možete da ubacite na 3 cm, ćete praviti novi red. Evo ovako, znači ja ću na 3 cm od tog kanala da napravim novi kanal. I tu ću da ubacim drugu
vrstu kupusarice. Nemojte da mešate vrste u jednu činiju, vam mogu ići samo kupusarice, u drugu činiju praziluk, u treću celer, jer njihova dužina klijanja se razlikuje. Čim klija seme, odnosno čim se pojave prve biljne glave, ove činije se izbacuju napolje, činije sa ovim biljkama ne smije ostati u sobnim uslovima i upravo zbog toga je bitno da razdvajate vrste. Same kupusarice, odnosno sve ove vrste, ali pre svega same kupusarice klijaju najbrže, a za klijanje je biljkama potrebna vlaga i toplota. Zbog toga ovu činiju, kada završim setvu, stavljam na vrh nekih ormara. Postoje plakari koji meni služe za naklijavanje, jer tamo najtopliji vazduh i s vremena, odnosno nakon 10 dana, već ću proveriti prvo kupusarice, prvo čekam da one niknu, a nakon 15 dana i ostale biljke. Sada ću ja ovdje da završim setvu. Većina baštavana se žali na celer, zato što vam celer ili sporo ili sporadično niče, tako da imate problem. S njim još uvijek nije upikirana gotovo nijedna sadnica. Zato je bitno da se celer poseje na sljedeći način. Radi se naklijavanje na vati, naklijavate, znači vata kamilica, dupla jačina čaja kamilice i onda kada se pojave ovakve klice, kao što se pojavila kod mene, samo uzmete činiju u kojoj je otprilike širine i dužine kao što je vata na kojoj ste naklijavali, stavi se supstrat, dobro ga zalijete i nakon toga samo položite ovu vatu i malo je raširite. Evo kao što to ja radim. Dakle, da ona se raširi po ovom prostoru, po dužini i širini, koliko je to moguće. Nakon toga, kada ste ovo spustili, uzimate rižinu vodu kojom ćete dobro da isprskate vatu. Vata treba da bude potpuno mokra, kao i supstrat. Da ova vata natopi rižinu vodu. I nakon toga se iznad stavlja suvi supstrat. U pitanju je centimetar visine. Seme je klijalo, znači da smo dobili ono što je potrebno kada su u pitanju klice, potrebna je toplota da bi seme klijalo, znači seme je klijalo i sada ovo ide odmah napolje. Ono što treba da se radi unutra je već urađeno, dakle klijanje ovih semenki. Ovo ide van, čim nikne špricanje rižinom vodom i to je to. I ovako rastu rotkvice u tunelu. Povezane su malim korenom za zemlju i plod raste iznad tla. Evo i ovo su druge sorte. Ovo je neka vrsta crvene sveće. Evo pogledajte. Koren, plod. To je takva lakoća uzgoja rotkvica. Nalazim se ispred malog rasadnika rotkvica. Ovdje nisu samo rotkvice, ovdje je posađen luk i naravno ostaće i rotkvice koje će završiti svoju vegetaciju. Kao što vidite, zemljana je sadnja zato što je u pitanju rasadnik i svaki rasadnik je na zemlji, ali ovdje je konverzija rasadnika u gredicu, tako da evo, već probija luk. Šta želim da uradim? Da presadim svoje rotkvice. I gdje ću ih presaditi? Svuda oko ovih kupusarica. Vidite kako je ono dobro urađen permamodel, u pitanju nadzemni permamodel, ali jako dobro uhranjen. I evo ja već pravim krug oko ove salate, ona je završila svoju vegetaciju, dala je nešto sjemena, nekoliko sam očekivala. U pitanju je kasna sorta salate, tako da eto još uvijek imam neku šansu da izvučem sjeme i stavit ću rotkvice oko ovih
kupusarica. Tako da će kupusarice da prave tu negde zaštitu ovim rotkvicama, a zaista je idealno. Jako dobro uhranjen permamodel, mekan, vlažan. Samo treba da napravim malu rupu i da ubacim rotkvice. Vidite kako je ovdje dobro uslojen ovaj permamodel. Vrlo je visok. Kupusarice odlično napreduju, iako je na ledini. O njemu sam u više epizoda već pričala. Ali je idealan za ubacivanje ovih jesenjih kultura. Meni je sasvim dovoljno da samo napravim malu rupu. Potrebno je da dodirnu zemlju, a ovdje ima zemlje. Evo, ovako pritisnem. I pored ću dodati još. Evo ona već pravi male plodove. Vidite kako ja to samo ubacim unutra. I potrebno je samo da dodirne hranivo. To je to. Ovdje će gusto da se postave rotkvice, jer ono na što ste možda navikli jeste da se rotkvice direktno seju, ali one zapravo mnogo bolje uspevaju ako ih presadite, a pritom ja koristim ovaj prostor oko kupusarice. Generalno je sve mnogo lakše u permamodelima, sve se mnogo lakše i seje i sadi i sada ću svuda okolo da presadim svoje rotkvice. Došla sam po hranu za doručak u svoju baštu i ovdje je praziluk, odnosno dve vrste praziluka. Vidite kako je kamuš tanak. Hoću da vam kompariram dve sorte praziluka. Vidite kamuš, tanak i dug, i karentan koji ima jako debelo ovaj donji beli deo. Naravno moram ovaj koren da skinem i da ostavim ovdje. To su rezultati epizode šta sadimo u decembru, jer je vrlo bitno da se pripremite da uskoro, jer brzo će decembar, počinjemo sa pripremom setvenog materijala za narednu sezonu. Praziluk je kultura duge vegetacije i potrebno da imate kontinuitet berbe ove biljke u bašti, zato što je pre svega i skup i zdrav, ali također možete da vidite koja je razlika u izgledu sorti. Obe sorte su jednako kvalitetne, samo što vam kamuš nikada neće biti onako debel kao ovaj karentan. Jednako su negovani, jednako rezani, ali prosto to su različite sorte i sad imate priliku da ih komparirate. Ja želim ovakve primjerke u vašoj bašti. I želim da baš u ovom trenutku, u krajem septembra, berete praziluk i da berba praziluka traje u kontinuitetu i da imate makar 2 struka praziluka svaki dan na svom meniju. Usput sam i u berbi. Ovo je moja druga glavica kelja koja pripada meni jer sam prvu poklonila koordinatoru i ovo će biti moj obrok danas. Jako sam ponosna na svoje kupusarice zato što su izdržale svašta. Baš ih je puno stenica napadalo, ali eto, kao što vidite, biljke su čudesne. Gavez još uvek cveta, mačke se igraju po bašti. Ovo je Pavle koji stalno mjauči. Ako čujete u kadru da neko mjauči, to je Pavle. A ja sam došla da završim berbu mahunarki, odnosno niskih buranija i visokih buranija. Vidite koliko sam ubrala, ovo je 5. berba nakon julske setve. Ali neke buranije već završavaju svoju vegetaciju, visoke ne, ali niske da. Tako da ih je potrebno oboriti, završiti berbu, oboriti i iskoristiti njih kao resurs. Ono što je mnogo zanimljivo kod permamodela je da vam ne ostaje koren unutra, već možete zaista s lakoćom da prosto čupate čitavo stablo, a na korenu se nalaze azotofiksatori, oni se već vide, vidite ove bele kvržice, i oni ulaze u sastav permamodela. Onda ćete samo položiti ove čitave biljke, znači stablo, list
i koren i oni će ući u sastav permamodela kao kabasti materijal. Nema nikakvog smisla da ostaju unutar tla, već vam baš trebaju ovi mikroorganizmi unutar samog uslojavanja. Inače su moje mačke jako nemirne i stalno govorim da sam ja previše stara za mlade mačke. Ali otkrila sam nešto. Ako mlade mačke koje su divlje odu s vama negde u divljinu, onda se tamo pripitome i onda dopuštaju da ih mazite i stalno se nekako motaju oko vas, zato što se plaše novog prostora. Eto, ja sam sad njih dovela u jedan deo bašte koji njima nije poznat, samo da spustim boranije i evo Milja dopušta, mislim opet ne dopušta, nerado, dopušta da je mazim. Ali prišla sam joj dovoljno blizu, a evo Pavla mogu čak i da uzmem. Pavle koji je najviše uplašen, divlja mačka, zato što se nalazi na nepoznatom terenu. Pa eto, osim baštinskih savjeta, jedan savjet kako da vam priđu potpuno divlje mačke, tako što ih odvedete u divljinu. Evo, završila sam berbu. Ovo je sa 2 permamodela. Sada ću skinuti i ove mahunarke da uslojim permamodel. I ono što mi je još ostalo, kako su lepe. Evo, Milja čuva boranije. Ostalo mi je da pokupim i ovaj materinski plod. Ovo je beli kornišon, divna sorta. I ovdje je bio sakriven među gavezima i ručno je oprašen, da bi sorta ostala čista. Zaista je divna sorta. Sada je vreme da ga ostavim sa ostalim materinskim krastavcima. Ostaće nekih 20 dana da se povuku sokovi i onda ide na fermentaciju. I evo, konačno se mazimo. Celer listaš, za razliku od korenaša, uzgajam u saksijama. Razlog je zato što mogu da pratim njihove folije. Dakle, ovdje neće biti konkretno folija, već papir. Jer s vremena na vreme je potrebno papir zameniti jer se nakvasi. Ja ne koristim nikakve plastične folije. Veliki sam protivnik toga i koristim papir. Zapravo to nije bilo kakav papir, to je vreća od brašna. Kada kupite brašno, ono je upakovano u ovakve vreće. Kada potrošite brašno, vi uvijek možete tu vreću, bilo da je u pitanju kilogram ili više, 20 kilograma, 10 već kako pakuju, možete da iskoristite za bilo šta u vašoj bašti, osim što ulazi u sastav permamodela, ili se kompostira. Ako imate kompostere, ove papirne kese se koriste kod mene za motanje celera. Da biste dobili one velike drške celera, potrebno je da ih umotate do ove visine. Dakle, do visine, imam kontrolu, do visine listova. Čitav ovaj deo će se onda izdužiti, celer će rasti u visinu, imat ćete onaj veliki razgranat celer sa tvrdim drškama koji se kupuju u marketima. Generalno možete koristiti i ovaj celer, ali zašto da ne pokušate da dobijete jednake rezultate kao u marketima. Dakle, naš je zadatak da ovaj celer do ovih vrhova umotamo u papir. Sada ću ja to da uradim. Ja sam ja pripremila papir. Možete papir da vežete nekakvim gumicama ili rafijom, gumiranom rafijom, ali je bitno da bude do prvih listova obmotan. Nadam se da vam je sada jasno na što sam mislila, kako da obmotate celer listaš da biste dobili prave rezultate. Evo, imam
posmatrače ovdje s jedne i s druge strane. Ja sam stavila gumicu na vrhu i na kraju pri dnu i vremenom će se čak i dužina ovog papira menjati jer celer intenzivno raste tražeći gore svetlosti. Tako se debljaju ove drške i kada kupujete u marketu možete primetiti da postoje kao nekakve crte upravo ovdje u ovom delu stabljika koje kupujete. To je zato što su oni skinuli foliju. Folija se skida, odnosno ovaj papir 1 do 2 dana pre berbe. Ali ono što je sada najvažnije jeste kako ćete da hranite dalje ovaj celer. Celer listaš je lisnata kultura koja je azot zavisna. I sada je potrebno da pojačate ishranu tako što jednom u 10 dana zalijete tekućim biljnim đubrivom na bazi azota. Sada ima puno koprive, tako da vam to ne nedostaje. Mahunarke skidamo iz bašte, imate deteline, dakle sada zaista ne nedostaju resursi, ali jednom u 10 dana je potrebno zalivanje. Generalno celere možete uzgajati tokom čitave godine. Samo je bitno da na vreme krenete sa pripremom sadnog materijala. Sada ću ja da vežem sve ostale celere. Kao što sam rekla, listaši su u saksijama u Balkan biobašti. Naravno se uzgajaju i na otvorenom polju. Onaj ko prati Balkan biobaštu mogao je i da uprati da sam jako mnogo celera stavljala u svoje saksije. Vrhunski primjerci celera iz biouzgoja. Kao što sam rekla, vrlo ga je lako uzgojiti, samo što svi vi krenete mnogo kasno sa setvom celera, jer celer se seje u decembru, a ne u martu ili čak u aprilu. Tada neće stići. Ja sam ove sadnice bukvalno samo ubacila u permamodele s jabukama, zalivala kao i ostalo. Dakle, ništa posebno, jer kažu za celer potrebno puno vode, ne. Kada su u pitanju permamodeli s jabukama, oni sami hrane i obezbeđuju dovoljnu količinu tečnosti. Ostalo je još puno celera, a to kako sam posadila celer možete upratiti u više epizoda. Prvo šta sejemo u decembru, a drugo permamodel 8 kada mi je pomagao mali Konstantin, a ovo sada ide mojim prijateljima. Ponosna sam na ovaj učinak. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.